family. Hi guys. Ulam for tonight. Yan po, nakabili po tayo ng bangus, milkfish. Ang laki po niyan. Almost 2 kilo. Ang laki. Ayan po. Milkfish, bangus. Ang palaya, ang gulay natin. Eggplant, talong. Yung pang ano natin, ginger, luya, bawang. Then ito po yung suka natin. And then patis. Magic sarap. And then alright guys, family, ulam for tonight. Paksiw na bangus. Kada na lang nag-video ito, merong sumisingit sa likod. Nakiki-vlog po. Okay, so. Okay. Ayan po, paborito po natin yan. Tignan nyo po, yung taba. Ayun, grabe, ang daming taba. Mamaya, picture natin taba habang walang usok. Ayan guys, family, ayan, umabo. Family guys, ayan, mamaya, tikman natin yan. Tikiman time. Ito po, tikiman time. Tiw na bangus. Tignan nyo guys, family, lintik ang taba. Ang ating mahiwagang red bowl. Ito guys, family, chan. Ito gusto natin. Hila, ilagay natin sa patis. May patis tayo dito. Durugin natin ng konti. Talong. Tsaka ampalaya. Yan guys. Yung talong. Kanina yung ampalaya. Akin. Niloloko ako ng mga family guys. Family. Tikman na natin yung bangus. Tapos may konting ampalaya. Wow! Yung bangus natin kahit frozen, manamis na yun. Tsaka iba talaga yung bangus, yung malaki. Yung tiyan, grabe. Siya pa, hindi nahuli lasa. Tapos kuha tayong konting taba sa gitna. Ayun, konting patis. Yan, puro to guys, family. Walang gulay, walang ano. Kanin at bangus lang. Wow! Ulam for tonight. Very delicious. Paksiw na bangus. Beautiful.